Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, member PDIC and BancNet. Magandang araw! Napansin ninyo ginisang hipon, dinuguang sili, lengua, ensalada, pinikpikan, ubod lumpia, kalamay, manggat bagoong, kare-kare at sarang rupa vieja, inihaw manok. Para gets ang sari-saring sarap, order na sa GrabFood. Panoorin ang sarap ng usapan sa GrabFood Facebook page sa August 1. Pandi kuku! Pandi kuku! Champurado itlog malasado! Para gets ang sari-saring sarap, order na sa GrabFood. Panoorin ang sarap ng usapan sa GrabFood Facebook page sa August 1. Pandi kuku! Pandi kuku! Champurado itlog malasado! Para gets ang sari-saring sarap, order na sa GrabFood. Panoorin ang sarap ng usapan sa GrabFood Facebook page sa August 1. Patok kayo ang seafood dito sa Cebu. Pero kung magkarashis ka o bation kag pangatol human o kaon, ay allergy na. Naatay panguntraana. Dapat permanente nga andam sa posibleng food allergies sa mga kaon-kaon. Ang alerta kay tambal sa skin allergies, pareho sa katul-katul sa panit o lashes. Paspas ang alibyo, works in as fast as 15 minutes. Gawas nga fast-acting anti-allergy medicine ang alerta, nandraw si pagyod. Dili ka bation og duka, dili sama sa first generation anti-allergy medicines og cetirizine. Padayon lang ang selebrasyon. Basta hasol nga allergies, imni lang og alerta. Diri-diretso na imong adlaw. Enjoy up to 24 hours nga alibyo. Okay na with alerta, alerta, alerta. Palit na og alerta. Palit lang og duha ka alerta tablets og naa kay libre nga usa pa ka tablet. Available ni nga promo packs sa tanang nag-unang butika nationwide. Promo runs from October 1, 2023 to October 1, 2024. Per DOH FDA CDRR permit number 0841 series of 2023. Loratadine is the generic name of Alerta. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong hairstyle? Basic madaot? Vita Keratin ang bahala nimo. Sa kada semana nga paggamit, get sa long-lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang-tang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 wash. Just 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.